یہ کتاب التوحید کے مؤلف رحمہ اللہ کا پس منظر کل بتایا گیا، اور اس پس منظر میں اس کتاب کو لکھی گئی، چونکہ سماج میں اس عرب سماج میں بھی بہت زیادہ شرک پھیل گیا اور توحید برائے نام کے رہ گیا، تب اس طرح کی کتاب کو لکھنے کی ضرورت پڑی۔ اور کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا۔ اب اس کتاب کو حقیقت میں بطور دورہ پڑھنے کے لیے یا یوں بھی پڑھنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کتاب کا متن یاد کر لیا جائے۔ کیا کر لیا جائے؟ متن یاد۔ سب سے پہلے جو بھی کتاب کا شرح ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کتاب کا متن یاد ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو ہمارے ہندوستان میں مفقود ہے۔ ابھی بھی عرب میں طلباء متن کو یاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کتاب التوحید پڑھیں گے تو کتاب التوحید کا پہلے متن یاد کرتے ہیں، بغیر سمجھے ہوئے متن یاد کر لیے، پھر جا کے کسی شیخ کے درس میں بیٹھے اور کتاب التوحید کا شرح پڑھا۔ ایسا ہی مثال کے طور پہ اصول الثلاثہ، پہلے یاد کیا متن، پھر کسی شیخ کے پاس بیٹھ کے اس کا شرح پڑھے۔ ایسا ہی یہاں تک کہ تم لوگ شرح بن عقیل پڑھتے ہو، بڑے کلاس والے پڑھتے ہو نا، کیا کیا نام پڑھا؟ شرح بن عقیل۔ جی، شرح بن عقیل کے جو اشعار ہیں اس کو الفیہ ابن مالک کہا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ الفیہ ابن مالک۔ تو الفیہ ابن مالک جو نحو پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس اشعار کو یاد کر لیتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں، ایسی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ایسے انہوں نے نہیں، ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے الحمدللہ کہ الفیہ ابن مالک مکمل یاد ہے، اور یہ کتاب التوحید یاد ہے، کشف الشبہات یاد ہے، اصول الثلاثہ یاد ہے، اور اس کے بعد پھر کسی درس میں بیٹھ کے اس کا شرح پڑھتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہمارے یہاں حقیقت میں مفقود ہو گیا ہے۔ ایسا طریقہ پھر نئے سرے سے ہونا چاہیے۔ جب ہمارے پاس یاد نہیں ہے تب پھر ہمارے پاس متن ہونا ہی کافی ہے، کہ یاد نہیں ہے تو کم از کم ہمارے پاس کیا رہے؟ متن، اس کتاب کا متن رہے۔ اب جب متن مہیا کرتے ہیں تو بلب نہیں دیکھے ہو، اگر متن مہیا کرتے ہیں تو وہ ہے عربی میں، اب عربی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر کیا کریں؟ تو آپ بولو کتاب التوحید کا ترجمہ لائیں۔ تو یہ پریشانیاں ہیں جو انسان حقیقت میں عربی زبان نہیں جانتا ہے، تو اس پریشانیوں سے ہم لوگ بھی دوچار ہیں۔ ورنہ متن یاد ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے، عربی متن سے پڑھنا چاہیے، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، تب جا کے اردو متن کی ضرورت پڑی۔ اچھا، اب اس کتاب کا جو اسلوب ہے، اس کتاب کا جو اسلوب ہے، مؤلف نے جس اسلوب سے لکھا ہے اس کو تھوڑا معمولی طریقے سے سمجھ لو۔ اس کتاب میں شیخ اپنے سے ایک جملہ بھی نہیں لکھا۔ اس کتاب کا اسلوب اور خصوصیت یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں اپنا کوئی ایک جملہ، ایک لفظ بھی اس میں نہیں لکھا۔ ہاں جی، تم لوگ حدیث پڑھتے ہو نا، مثال کے طور پہ آپ لوگ صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد
تو جب حدیث لکھنا شروع کرتے ہیں محدث، اس کے بعد بیچ میں کوئی اپنا کچھ لکھتے ہیں نہیں، الا یہ کہ جو باب ہے اس باب کو مؤلف خود سے لکھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایک لفظ محدث لکھتا ہے اندر نہیں لکھتے۔ تو اس کتاب کا اسلوب بھی ایسا ہی کہ مؤلف اپنے طور پر ایک جملہ بھی نہ تو تفصیل کے طور پہ، نہ وضاحت کے طور پہ، نہ کوئی تعلیق کے طور پہ کچھ نہیں لکھا، اور خود سے باب لکھ دیے۔ وہ بھی باب لکھنے، ابواب لکھنے کی جو ترتیب ہے وہ امام بخاری کی طرح ہے۔ جو بخاری پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں، امام بخاری جب باب قائم کرتے ہیں تو کسی دوسرے حدیث کا ٹکڑا کو اس باب میں لاتے ہیں، یعنی خود سے باب نہ لکھ کے حدیث کا ٹکڑا کو باب بنا دیے۔ ایسا یہاں بھی کیا گیا ہے، خود سے نہیں لکھا بلکہ کسی ایک آیت کو یا کسی ایک حدیث کا حصہ کو باب کا متن بنایا گیا۔ اور کبھی کبھی صرف امام بخاری باب لکھے ہیں اور عنوان قائم نہیں ہے، فقط باب لکھا ہوا ہے۔ بخاری پڑھے ہو یا کون پڑھے ہیں بخاری؟ ہاں، دو لڑکا جی۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، فقط باب اور نہیں ہے، کچھ متن بھی نہیں ہے۔ اس کتاب میں بھی وہی ہے۔ کبھی کبھی دیکھو کو لکھا ہوا ہے باب منہ اور کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ یاد کیے ہو، کبھی کتاب التوحید متن یاد کرنے والا لڑکا کوئی ہے؟ اچھا ہے، کہیں کہیں ملے گا کیا باب اور کوئی عنوان نہیں ہے۔ ٹھیک، تو گویا کہ ایک باب قائم کرتے ہیں، اور باب کو قائم کرنے میں بھی فقط قرآن، حدیث یا اثر، اور کبھی کبھی اپنے سے ہی اس باب کا متن لکھتے ہیں، اور بقیہ بیچ میں باب کے بعد اور کوئی اپنے سے کچھ نہیں لکھتے، سب قرآن سے، احادیث سے، آثار صحابہ سے تمام متن منقول ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، یا قرآن کی آیت یا حدیث یا آثار۔ اور پھر جب وہ استنباط کیے ہیں تو مسائل کا استنباط خود سے کیے۔ ٹھیک، یہ ہے اسلوب پوری کتاب میں۔ ہم لوگ اس کتاب کو کیوں پڑھیں گے بھائی؟ اس لیے پڑھیں گے کہ عقیدے کا علماء جو ہوتے ہیں، علماء ربانیین، وہ اس کتاب کو پڑھنے کی نصیحت کرتے ہیں، اس کتاب کو پڑھنے کی نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ جس سماج میں، یعنی جس مسلم سماج میں شرک پھیلا ہوا ہے، اس سماج کا شرک کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب حد درجہ مفید ہے، یعنی بہت زیادہ مفید ہے۔ مسلم سماج میں جو شرک ہوتا ہے، اس شرک کو سمجھنے اور اس کا ازالہ کے لیے، سب کچھ کے لیے یہ جو ابواب یہاں موجود ہیں، گویا کہ یہ کافی ہے، گویا کہ کیا ہے، یہ کافی ہے۔ اس لیے یہ کتاب مسلم سماج کے شرک کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایک اہم اور بہترین کتاب ہے۔ اس لیے ہم کو علماء اس کتاب کو پڑھنے کی کیا کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں برکت عطا کی ہے، لوگ اس کا شرح کرتے رہتے ہیں، یعنی جو بھی عقیدہ میں درس دیتے ہیں، عقیدے کا عالم بننا چاہتے ہیں، حقیقت میں وہ کتاب التوحید کا شرح ضرور کرتے ہیں۔ یعنی اس کتاب کی وجود کے بعد جو بھی علماء دنیا میں ہوئے ہیں، خاص کر کے عقیدہ کے ماہرین، یہ شاذ و نادر کوئی ہوگا جو اس کتاب کا شرح نہیں کیا، جو بھی بڑے علماء ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، شیخ صالح الفوزان،
शेख अब्दुल अजीज़ आल शेख और भी वहाँ के जो यूनिवर्सिटियों में ख़ास करके प्रोफेसर, ये अक्सर लोग क्या करते हैं, ज़रूर इस किताब का कोई ना कोई शरह करते हैं। जब कोई शरह करते हैं का मतलब पहला शरह में जो कुछ नुक्स है, कमी है, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस किताब की शुरुआत मुख्तलिफ है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंसान को चाहिए कि कोई भी एक मोतमद शरह को ले और इस किताब के साथ उसको पढ़े, तो इंशाअल्लाह वो काफ़ी होता है। किताब का अगर मौजू देखा जाए तो किताब का मौजू हकीकत में तौहीदुल इबादा है। क्या है? तौहीदुल इबादा। चूँकि तौहीद 3 किस्मों में मुनक़सिम है, इससे पहले मैंने आपको बताया है, लेकिन उनमें से इस किताब का मौजू हकीकत में तौहीदुल इबादा है। अलबत्ता तौहीदुल अस्मा व सिफ़ात के बारे में एक बाब मौजूद है। कितना? एक बाब। और अगर थोड़ा तफसील किया जाए तो 2 बाब। तो इसका मफ़हूम ये हुआ कि हकीकत में तौहीदुल इबादा है, और तौहीदुल इबादा को ही दावत मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की जो दावत है, जो तहरीक है, उस तहरीक में तौहीदुल इबादा को ही ज़्यादा अहमियत दी गई है। इसलिए कि उम्मत में जो शिर्क वाक़ हुई है, इस उम्मत में ये शिर्क तौहीद इबादत में हुआ है। किसमें वाक़ हुआ है? तौहीद इबादत। इसलिए आपने तौहीद इबादत को या तौहीद उलूहियत को अहमियत दी और उस हिसाब से किताब लिखा। इससे कबल लोग भटके हैं तौहीद में, लेकिन अस्मा व सिफ़ात में भटके हैं शुरू ज़माने में। तकरीबन 300 सदी हिजरी, 200 सदी हिजरी, इसमें जो मुस्लिम उम्मा भटके थे तौहीद में, तो कहाँ भटके थे? अस्मा व सिफ़ात में भटके थे। जहमिया का वजूद आया, उन्होंने तमाम अस्मा व सिफ़ात को इनकार कर दिया। मुअतज़िली का वजूद आया, सिफ़ात का इनकार कर दिया। अशारी का वजूद आया, 7 सिफ़ात का इनकार कर दिया, तावील कर दिया। मुर्जिया आया, ईमान के बाब में अमल को खारिज कर दिया। क़दरिया आया, तक़दीर का इनकार कर दिया। जबरिया आया, इंसान को मजबूर महज़ बता दिया। ये सब पुराने ज़माने के फ़िरक़े हैं जो भी तौहीद में भटके हैं, लेकिन उनका असल भटकाव किसमें था? अस्मा व सिफ़ात। वो भी बहुत बड़ी मुसीबत गुजरी है उम्मत में, बहुत बड़ी मुसीबत गुजरी है, जिस मुसीबत को हम लोग आज कल भी ढो रहे हैं। लेकिन इस उम्मत में बरवक्त जो मसला है वो बहुत सारे हैं, लेकिन शिर्क का बड़ा मसला इस उम्मत में है आपका तौहीद किसमें? तौहीद उलूहियत में या तौहीद इबादत में। ये बोलो तौहीद इबादत में या तौहीद उलूहियत में, एक ही मसला है। तौहीद उबूदियत और तौहीद उलूहियत का मफ़हूम यह है कि सर्फुल इबादा लिल्लाहि तआला व इफ़रादुल्लाह तआला बिल इबादत। इबादत में अल्लाह ताला को एक जानना, एक मानना, ये तौहीद है। लोग उस इबादत के बाज़ हिस्से को ले गैर अल्लाह कर दिया। इसलिए इस उम्मत में सबसे बड़ा मसला किसका रहा? तौहीद इबादत का। और यही वजह है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह कभी कभी उसूल में ये बताते रहते हैं कि अल अस्लु फी तौहीद व तौहीदुल इबादा, और रुबूबियत, तौहीद रुबूबिया, ये तो मक्का के मुशरिकीन भी इकरार किया करते थे। मक्का के मुशरिकीन भी इसका इकरार करते थे। इस चीज़ को हमेशा बताया जाता है कि तौहीद रुबूबियत का मुक़िर गैर मुस्लिम भी है। यानी ज़रूरी नहीं है कि मुकम्मल तौहीद का मुक़िर हो, लेकिन बहुत हद तक है, असल हद तक है। लेकिन तौहीद उलूहियत में वो लोग भी मुब्तला है और कुछ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला भी। इसलिए तौहीदुल इबादा ज़्यादा अहम है, और इसी बुनियाद पर इस किताब को
ज़्यादा तरजीह दी गई है तौहीदुल इबादा को लिखने में। ठीक है जी। इन बातों को जानने के बाद अभी हमारे पास जो दिन बचे हैं पढ़ने के लिए, वो इस किताब के लिए तो काफ़ी नहीं है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में आप एक बाब किसी तरह से लेंगे, लेकिन किताब का ज़रा माहसल समझना है। हर दौरे की एक खुसूसियत होती है, ये दौरा और क्लास अलग होता है। दौरा में आपको आम मालूमात दिए जाते हैं, आम और शामिल, ताकि आपको एकदम वाज़ेह रहे मसला। अब ये जो किताब तौहीद आप लोग पढ़ते हैं, कभी मतन पढ़ते हैं, कभी शरह पढ़ते हैं, कभी एकदम जाके फतहुल मजीद पढ़ते हैं, कभी तयसीरुल अज़ीज़ अल हमीद पढ़ते हैं। मुकम्मल पढ़ने के बाद भी हम इस किताब का खुलासा और मफ़हूम लोगों को नहीं बता पाते। तो ज़रा इस किताब का खुलासा ही समझिए। इस किताब का क्या करना है? खुलासा समझना है। इसमें जितने अबवाब हैं, इन अबवाब को हमारे मुहक्किक उलमा ने तौज़ीह किया है, तशरीह किया है कि इसके जितने अबवाब हैं, ये सारे अबवाब इस मौजू पर है, इस मौजू पर है, इस मौजू पर है, इस मौजू पर है, ऐसा सब कुछ बताया है। यहाँ तक कि ये जो उर्दू किताब आपके पास है, ये लोग भी बताया है कि ये सारे अबवाब 10 किस्म में मुनक़सिम है। कितने में बताया? तकरीबन 10। ये बताया है ना जी। कहा कि इस नुक्ता नज़र से हम इस किताब को 10 किस्मों में तकसीम करते हैं। तो हमारे इस किताब के मुहक्किक ने भी तमाम अबवाब को कितने किस्मों में तकसीम किया? 10 किस्मों में। लेकिन अगर मैं तकसीम कर दूँ तो तुम लोगों को तो माने होगा ना क्या? नहीं। मैं बहुत मुख्तसर तकसीम कर देता हूँ और फिर तुम तमाम अबवाब को मिलाते रहो मेरे इन किस्मों के साथ। ठीक? तो अगर वो लोग इज्तिहाद किए हैं करके 10 किस्म निकाले हैं, तो मेरे लिए मना थोड़े है, नहीं है ना? तो चलो हम तकसीम करके दिखाते हैं किताब तौहीद के अबवाब हकीकत में कितने अक़साम पे मुनक़सिम है। लिखा है तहक़ीक़ तौहीद। तहक़ीक़ का मतलब समझते हो? उसके बाद दूसरी किस्म में है फी बयाने मनाफ़ी तौहीद का मतलब ये है कि तौहीद के बरखिलाफ का बयान है। क्या तौहीद के बरखिलाफ क्या है? शिर्क। यानी गोया के मनाफ़ी तौहीद का मफ़हूम ये हुआ कि फी बयान शिर्क, ये मफ़हूम हो गया ना? ये दो मफ़हूम। जितना अबवाब है आपके तौहीद किताब तौहीद, ये दोनों किस्म ही है फ़क़त। अब मिसाल के तौर पे इसको समझने के लिए पहले तो अबवाब समझ गए ना? बयान तौहीद यानी तौहीद से मुताल्लिक़ जो कुछ भी मालूमात हो सकते हैं उसको जमा किया गया, चाहे उसके लिए 2 बाब हो, 3 बाब हो, 5 बाब हो, 10 बाब हो। और दूसरे में तौहीद के बरखिलाफ जो हैं, तौहीद के बरखिलाफ जो अमाल हैं, यानी गोया के शिर्क, उस शिर्क का बयान किया गया है। अब क्या हकीकत में क्या किया गया है? तो आपके पास ये अगर छोटी किताब है और अगर आप किताब को खोलते हो, खोलने के बाद इसके फहरिस्त में आते हो, तो इसके फहरिस्त में तकरीबन 154 इसमें अनाविन दिए गए, 154 अनाविन। हम उसमें आपका शुरू से कुछ अबवाब पढ़ते हैं। देखो, अब तुम लोग खुद बताओ कि इन दोनों में से कहाँ जा रहा है। ठीक, हम शुरू का पढ़ते हैं। सबसे पहले है किताब। अच्छा, सबसे पहला जो बाब है उसका उन्वान नहीं है। सबसे जो पहला बाब है उसका क्या नहीं है? उसका उन्वान नहीं है। अब जिसका उन्वान नहीं होता है उसका मतन से उन्वान पता किया जाता है। राजे क्या हुआ? उस पास मत करो जी, पढ़ो लिखो। क्या हुआ? क्या बोल रहा था? कि पहला बाब में उसका मतन नहीं है। जैसा ही किसी बाब का मतन नहीं होता है तो उलमा कोशिश करते हैं कि उसके अंदर, अबवाब के अंदर जो मालूमात है, उस मालूमात के एतबार से इसका बाब क्या होना चाहिए।
या क्या उन्वान होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ने मुकम्मल सही मुस्लिम में ऐसा बाब बनाया, यानी ये कोई मामूली काम नहीं है कि बाप मुअल्लिफ ने नहीं लिखा और किसी दूसरा तीसरा शख्स आके उन अहादीसों के हिसाब से बाप लिखा है। तो पहला बाप क्यों नहीं मतन लिखा, क्योंकि हकीकत में वो तौहीद का ही बयान से शुरू किया है। तो अब जो है गोया कि तौहीद से मुताल्लिक इतना है कि उसको अलग से कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दलीलों को देखा जाएगा तो वह है वजूब तौहीद। वो क्या है? वजूब तौहीद, यानी तौहीद के वाजिब होने के बाब में, तौहीद का वाजिब होने के बाब में, यानी तौहीद हम लोगों पर वाजिब है, तो वो हकीकत में है वजूब तौहीद। तो अगर वजूब तौहीद हुआ तो दोनों में से कहाँ जाएगा?